الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في الله في هذا الجامع المبارك، جامع أبي الدرداء، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن يجعل في محاضرتنا الخير العميم والنفع الكبير لجميع المسلمين. Setelah membaca iftitah dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, menyanjung ما أجمل أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي بهدي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. هذه المحاضرة التي بعون الله سأتكلم عن هذه العناصر التي ترونها في السبورة. سأتحدث إن شاء الله عن أهمية الموضوع وسبب اختياره، ثم أتحدث عن ما المراد بالسنة في محاضرتنا، ثم عن وجوب اتباع السنة، ثم الثمرات التي يجنيها من اتبع السنة واقتدى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم لعلنا إن شاء الله نختم محاضرتنا عن خطورة وعقوبة من خالف السنة أو ردها واستهزأ بها. muhadarah atau tabligh akbar kita di malam hari ini dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah indahnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan petunjuk Nabi yang dicintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita angkat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbicara tentang unsur atau poin-poin yang tertulis di hadapan kita semua di whiteboard yang sedang ditulis. Rinciannya, yang pertama, pentingnya tema ini untuk diangkat, dan yang kedua, atau pentingnya tema ini untuk diangkat dan sebab-sebab dipilihnya tema ini. Kemudian yang kedua, makna sunnah, makna sunnah. Kemudian yang ketiga, wajibnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang keempat, buah, faedah, hasil yang akan dipetik, diraih oleh orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan berpegang teguh dengannya. Dan insyaallah bila mana waktu memungkinkan, kita akan tutup muhadarah atau kajian kita di malam hari ini tentang penjelasan bahaya dan akibat menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. أول هذه العناصر سبب اختيار الموضوع وبيان أهميته. إن الكلام عن السنة والتمسك بها في هذا الزمان أمر مهم، وذلك لأن كثيرا من المسلمين قد ابتعدوا عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأصبحت السنة غريبة. فإذا ما تكلم الإنسان عن سنة
أو دعا الناس إلى سنة أو فعل سنة من السنن استغربها الناس، قالوا: من أين أتيت بهذا؟ أنى لك هذا؟ وهذا سببه الجهل بالسنة والبعد عن السنة، ويترتب على يا أهل الإسلام، يا أهل السنة، لا تبتعدوا عن السنة، كونوا متمسكين بالسنة، أظهروا السنة، انشروا السنة، ربوا أبناءكم على السنة، لا تبتعدوا عن السنة فتخفى وتضيع السنة. فالسبب الأول الذي يدعونا للكلام في هذا الموضوع ما نراه من حال كثير من المسلمين، وللأسف أنهم ابتعدوا عن السنة. Yang pertama dari poin-poin yang tadi telah kita ringkas, yaitu sebab dipilihnya tema ini dan penjelasan tentang pentingnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang sunnah dan berpegang dengan sunnah di zaman sekarang ini sangatlah penting. Hal itu disebabkan karena kebanyakan kaum muslimin menjauh dari sunnah Nabi SAW, tidak mengetahui, bodoh terhadap sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi dianggap asing. Bila mana ada seseorang berbicara tentang sunnah atau berdakwah kepada sunnah Nabi atau menerapkan sunnah dalam kehidupannya, maka manusia menganggap itu suatu hal yang aneh. Bila mana seseorang mencoba untuk menjalani hidupnya di bawah tuntunan Nabi SAW, maka orang akan menganggap ini suatu hal yang tidak lazim adanya. Bisa jadi dianggap sebuah perkara yang menyimpang. Sebabnya apa? Itu tadi, al-jahal, ketidaktahuan tentang apa itu sunnah Nabi, bodoh dan jauh dari tuntunan sunnah Nabi SAW. Bila mana kondisi seperti ini, maka generasi masa depan, anak-anak kita akan tumbuh dalam keadaan sama sekali tidak mengenal hadis sunnah Nabi SAW. Bahkan bisa jadi mereka tidak tumbuh dalam keadaan mengenali Nabi SAW. Maka ma'asyiral mu'minin, ya ahlul Islam, ya ahlul iman, pelajarilah sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi dalam hati antum dan antunna semua. Jadilah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Sebarkan sunnah Nabi SAW. Tarbiyah anak-anak kita, didik dan diayomi anak-anak kita, diarahkan kepada sunnah Nabi SAW. Maka sebab yang pertama kita pilih judul ini adalah melihat kondisi kaum muslimin dalam seperti yang tadi telah kita uraikan. السبب الثاني من أسباب اختيار هذا الموضوع مما يبين أهميته في الكلام عنه في هذا الزمان أنه قد انتشرت شبهات وتشكيكات حول السنة، فكثير من دعاة الضلالة كمثل القرآنيين ومن عداهم من أهل الاعتزال أصبحوا يزهدون في السنة ويشككون في السنة ويأتون بشبهات حتى يصدوا أهل الإسلام وشباب الإسلام عن السنة. فنحن نريد أن نبين أن هذه الشبهات
وهذه المزاعم باطلة، وأن السنة أصل أصيل في الإسلام، وهي صنو القرآن، ولا يصح للمسلم إسلام إلا باتباع السنة، ولا يمكن لأحد أن يعبد الله بالقرآن فقط دون السنة. فهذه الشبهات التي تثار والتي تشكك المسلمين في السنة يجب أن تواجه وأن ترد بالحق الذي بإذن الله سيدمغ الله به الباطل ويكون زهوقا. Sebab yang kedua, tema ini kita pilih, ma'asyiral muslimin, yang juga menjelaskan tentang pentingnya pembicaraan di zaman kita sekarang ini tentang sunnah Nabi, adalah apa yang tersebar dari syubhat-syubhat, pengraguan terhadap atau bahwa sunnah adalah al-aslul asil, merupakan pondasi yang kokoh. Tidak sah keislaman seorang muslim kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi, dan tidak mungkin seseorang beribadah kepada Allah tanpa menggunakan sunnah Nabi. Subuhat-subuhat yang disebarkan tersebut wajib dibantah dan wajib ditolak dengan benar, dengan hak, karena bila mana ditolak dengan hak, maka dia pasti akan luluh lantak dan hancur. السبب الثالث من أسباب اختيار هذا الموضوع مما يبين أهميته أن أذكركم ونفسي بنعمة الله علينا التي امتن الله بها على المسلمين، إذ بعث فينا هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهي منة وعطية ونعمة من الله تبارك وتعالى يجب شكرها، أن نشكر نعمة الله علينا أن بعث فينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يبعثه إلا للاقتداء والائتساء والاتباع، فهو قدوتنا وهو إمامنا، فهو الذي نسير وراءه ونمشي على خطاه ونتبع أثره صلوات الله وسلامه عليه. بهذا نكون قد شكرنا نعمة الله. وأما إذا خالفنا هذا النبي وهجرنا سنته وتركنا طريقته فقد كفرنا نعمة الله علينا. Sebab yang ketiga dari diangkatnya tema ini, ma'asyiral muslimin, kita atau saya ingin mengingatkan diri saya pribadi, kata beliau, dan kita semua ma'asyiral muslimin, tentang nikmat Allah yang besar kepada kita, di mana Allah telah menganugerahkan kepada kita dengan mengutus nabinya Nabi Muhammad SAW. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan minhum. Ini ayat menjelaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan minnah, atiyah, hadiah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang wajib disyukuri. Mensyukuri nikmat Allah kepada kita, dan nikmat itu sangat besar, yaitu dengan diutusnya Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya tidak lain kecuali untuk diikuti, dijadikan panutan, ditauladani, dijadikan imam, dijadikan pembimbing suri tauladan. Nabi SAW tidaklah diutus hanya sekedar untuk berjumpa dengan kita, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah qudwah kita,
uswah kita, ikutan kita, imam kita. Kita akan berjalan mengikuti langkah-langkahnya. Kita akan berpegang dengan sunnah dan tuntunannya. Dengan cara ini, ma'asyiral mu'minin, ma'asyiral mu'minat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita tidak mengikutinya dan tidak mau menauladaninya dan berpegang teguh dengan sunnah dan tuntunannya, maka kita telah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Wa hadhihi an-ni'mah adhharu wa abyanu wa awdahu idza kanat 'ala al-hadath wal a'jami. فقد جاء عن السلف رحمهم الله أنهم قالوا من نعمة الله على الحدث أي الشاب المبتدئ وعلى الأعجمي أن يوفق لصاحب سنة. من نعمة الله على الشاب الذي بدأ في التنسك والاستقامة أن يبدأ مع صاحب سنة، لا يبدأ مع صاحب بدعة. فيبدأ هذا الشاب الحدث من نعومة أظفاره منذ أن تاب، منذ أن أقبل على المسجد عند أهل السنة، يربونه على السنة، ينشئونه على السنة، يبينون له السنة، فلا يزال يكبر ويتربى حتى يصبح رجل وهو على السنة. هذه نعمة من الله. أرأيتم لو أن هذا الشاب الحدث ذهب به إلى أهل بدعة وبدأوا ينشئونه ويربونه على البدعة، يكبر ويصبح داعية من دعاة البدعة. من نعمة الله على الأعجمي الذي لا يعرف العربية أن يصحب صاحب السنة يدله على السنة. هو أعجمي لا يفهم القرآن، لا يفهم الحديث، أعجمي، لكن من نعمة الله عليه أن يوفق لصاحب السنة. يسأله كيف أعمل؟ يقول افعل كذا، صلي هكذا، اتخذ سترة، صلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، اعمل في الطهارة كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنه أعجمي ولكنه متبع للسنة. فيقال له كيف عرفت السنة؟ أنت أعجمي. قال لأن الله من علي فوفقت لصاحب سنة علمني السنة شيئا فشيئا ولو كنت أعجميا. نعمة الله عليكم يا عباد الله ممن لم يحسن العربية، لكن إذا وفق لمشايخ وطلبة علم على السنة يربونكم ويعلمونكم ولو لم تكونوا عرب، لكنكم تصل إليكم السنة طرية نظيفة صحيحة لا غبش فيها ولا شيء من المكدرات. لو أن رجلا أعجمي لا يعرف العربية وتولاه رجل من أهل الأهواء والبدع، كيف يفعل معه؟ سيعطيه من الأوراد الصوفية البدعية ويعطيه من الاعتقادات الفاسدة، وهذا مسكين أعجمي ما يعرف، يظن أن هذا صاحب حق ويقبل ويقبل ويقبل، ثم بعد 20 سنة يتبين أن كل الذي درسه وتعلمه كله باطل. بسبب من؟ بسبب الذي دعاه وعلمه. ويقول أنا كنت أعجمي، أنا ما أعرف اللغة العربية، هذا الذي أضلني. فمن نعمة الله على الحدث الشاب الصغير الذي بدأ في التنسك وعلى الأعجمي الذي لا يعرف العربية، من نعمة الله عليهم أن يوفقوا لصاحب سنة يأخذ بأيديهم من أول الطريق وهو يعلمهم السنة شيئا فشيئا إلى أن يصلوا إلى الجنة. بينه بيانا واضحا لأنه يخصكم أنتم بالذات. أطلت عليك؟ أعيد. المهم تبين لهم جيدا. Tadi pada poin yang ketiga,
adalah mengingatkan bahwa diutusnya Rasulullah SAW merupakan nikmat yang besar yang kita terima sebagai seorang muslim, yang wajib kita syukuri dengan cara menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan, contoh, panutan dan ikutan. Beliau tekankan kembali, dan ini sangat penting, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmatin Allah. Beliau mengatakan yang paling jelas dan nyata bahwa ini nikmat yang wajib disyukuri, apatah lagi itu pada kondisi ketika seseorang itu adalah seorang pemuda, seorang remaja yang baru mulai ingin belajar agama, dan bila mana orang itu adalah orang ajam, non Arab, yang tidak mengerti bahasa Arab, ini lebih besar lagi rasa nikmatnya. Ia menukilkan nukilan dari generasi salaf, dari generasi terdahulu. Mereka mengatakan min ni'matillah alal hadathi wa alal a'jami, merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada al-hadath. Beliau menjelaskan tentang apa makna al-hadath, yaitu orang yang baru mulai belajar agama di usia muda, remaja-remaja, anak-anak kecil yang mulai belajar agama. Kemudian yang kedua, al-a'jami, orang ajam. Kita ini kan ajam. Kita tidak, bahasa kita bukan bahasa Arab. Dan kita untuk bisa baca Al-Quran, kita harus belajar membaca Al-Quran. Karena bukan lisan kita, bukan bahasa kita. Nikmat Allah untuk al-hadath, generasi muda Islam, anak-anak Muslim, dan al-a'jam, orang-orang yang non-Arab, nikmat Allah atas mereka adalah ketika mereka diberi taufik oleh Allah untuk mulai belajar agama dari sahib sunnah, dari orang yang mengerti tentang sunnah, dari orang yang mengenali sunnah Nabi. Mereka mengajarkan sedikit demi sedikit, dengan mengajarkan dengan pembelajaran ilmu, kajian-kajian, ceramah-ceramah ilmiah. Kemudian mereka bimbing seperti cara sholat Nabi SAW. Ketika sholat, ia katakan hendaklah kita yang sholat sendirian menggunakan sutrah, penghalang di hadapan seorang yang sholat sendirian. Ketika sholat, ia mengatakan inilah cara sholat Nabi SAW, lakukan, diajari secara teori, kemudian dipraktekkan, dibimbing sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu juga cara berwudu. Ketika al-hadath ini, generasi kecil kaum muslimin, sehingga dia tumbuh dalam keadaan demikian bersama sahibu sunnah dan juga orang ajam, ditanya, kamu kan tidak bisa baca kitab, tidak bisa baca Al-Quran, cara sholat yang seperti ini dari mana kamu dapatkan? Dia dengan bangganya mengatakan, karena saya berguru dengan seorang yang mengenali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bayangkan sebaliknya yang terjadi bila seorang hadath, anak-anak muslim, al-a'jam, kita orang yang tidak mengerti agama, tidak mengerti bahasa Arab, bahkan tidak bisa baca Al-Quran, ditarbiyah, dididik, diajarkan ilmu oleh sahibu bid'ah dari kelompok-kelompok yang menyimpang, baik itu dengan bacaan-bacaan zikir yang jauh dari sunnah Nabi SAW, baik dari cara beribadah yang sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Maka yang akan muncul, anak-anak kecil ini tumbuh besar, akan tumbuh dalam beribadah yang jauh menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bisa jadi dia mengamalkan salah satu dari kelompok-kelompok tariqah yang memiliki tata cara beribadah yang khusus, sementara
Kalau seperti yang pertama tadi, bila mana dia belajar mulai belajar agama, baru mulai mengarah ke rumah Allah, baru bertaubat dari dosa-dosa, pertama kali dia kenal agama ini dari orang yang memegang sunnah, maka dari caranya beribadah walaupun sedikit, dia akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kedua tadi, salatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, dia akan mewiridkan, mengamalkan wirid-wirid, zikir-zikir yang Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukan. Maka sekali lagi beliau menekankan, merupakan nikmat Allah yang besar yang harus kita rasakan ketika kita mulai tertarik untuk belajar agama. Ternyata yang menjadi guru kita adalah seorang yang mengerti sunnah Nabi, dan mereka mengajar kita secara ilmiah dan juga secara realita dalam kehidupan, dan mereka yang membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. هذه ثلاثة أسباب هي التي تدعو الإنسان أو طالب العلم أن يتحدث في هذا الموضوع المهم. من يذكرنا بها؟ ذكرنا ثلاث أسباب هي أسباب اختيار الموضوع وبيان أهميته. من الذي يذكرنا؟ Syekh mengatakan, kita sudah jelaskan ada 3 sebab dari kenapa kita mengangkat tema ini. Siapa yang menyebutkan dan mengingatkan kita tentang 3 sebab yang tadi telah kita uraikan? أولا نبدأ بأصحاب اليمين. Yang pertama kita mulai dari yang sebelah kanan. من يعرف؟ Siapa yang tahu? قم. Berdiri. أوراق لا من رأسك. Tidak membawa kertas tulisan, dari luar kepala, walaupun yang bukan tertulis. ثلاثة سهلة 3 sangat mudah sekali. ارفع صوتك. Angkat suara. Al-awwal qal نظرا لأحوال المسلمين في هذا الزمان حيث ابتعدوا عن السنة. الثاني نعمة الله الذي أمن علينا على طالب العلم. هذه الثالثة، تركت الثانية. هذه الثالثة. Ini yang ketiga. Yang kedua apa? Ragu-ragu. Syubhat allati tasara indal muslimin. ممتاز ممتاز. Luar biasa, luar biasa. بعدين تأخذ جائزة من المسؤولين. Insyaallah akan diberikan hadiah dari pengurus. هذه 3 أسباب كما قلت تدعو إلى الكلام. نبدأ بالعنصر الثاني وهو ما المراد بالسنة. السنة في لغة العرب الطريقة. إذا قالت العرب سنة أرادوا بها الطريقة، السيرة، حسنة كانت أو قبيحة، لا يفرقون. في اللغة العربية إذا قالت العرب السنة أرادوا بها الطريقة والسيرة، حسنة كانت أو قبيحة. هذا في لغة العرب. أما نحن في محاضرتنا هذه فنحن نريد أن نتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن هديه، عن طريقته، كيف كان صلى الله عليه وسلم من حيث أنه يشمل الكلام عن عباداته، عن معاملاته، عن أخلاقه، عن صفاته التي خلقية وخلقية. فنحن نتحدث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أي عن هديه وطريقته التي عاشها مع أصحابه، مع زوجاته، مع أعدائه، مع ربه جل وعلا. هذا المراد بالسيرة بالسنة هنا، هدي النبي القويم. نعم. Adapun poin yang kedua yang telah kita
sampaikan tadi dalam pembahasan kita malam hari ini adalah tentang apa yang dimaksud dengan sunnah. Dari sisi bahasa, maka sunnah maknanya adalah at-tariqah, jalan, atau as-sirah, kehidupan, bentuk kehidupan. Orang Arab bila mana mengungkapkan, orang Arabnya bila mana mengungkapkan kata-kata sunnah, maka yang mereka maksud dari ungkapan kata sunnah tersebut adalah at-tariqah, jalan, bentuk kehidupan, baik itu dari sisi baiknya ataupun dari sisi buruk, mencakup keduanya tanpa membedakan. Bila mana mereka mengatakan sunnah, sunnatu fulan, maka yang dimaksud adalah bentuk kehidupannya. Misalnya dia kalau berbicara jujur, tetapi kalau dia sering mencuri, jadi tidak dibedakan antara yang baik atau yang buruk. Ini dari sisi bahasa Arab. Kata sunnah itu artinya apa? At-tariqah, jalan, atau as-sirah, riwayat hidup. Riwayat hidup, baik riwayat hidup yang baik ataupun yang buruk. Ini dari sisi apa? Dari sisi bahasa Arab. Sementara pembicaraan kita malam hari ini tentu tentang sunnah Nabi. Ada kata tambahannya di ujung, yaitu sunnah Nabi, sunnatun Nabi SAW. Maka yang dimaksud dengan sunnah Nabi SAW adalah hadyuhu, petunjuknya, jalan hidupnya. Bagaimana kehidupan Nabi SAW? Kehidupan Nabi SAW tentu hal-hal yang indah, yang bercahaya, yang baik-baik, mencakup dari ungkapan sunnah Nabi itu, mencakup riwayat hidup Nabi, mencakup yang pertama ibadah-ibadah Nabi, yang kedua muamalah Nabi, berinteraksi dia dengan yang lain, yang ketiga akhlak Nabi SAW. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga akhlak, yang keempat sifat. Dan sifat ini terbagi dua, sifat fisik, sifat tubuhnya, dan juga sifat akhlaknya. Sifatuhul khalqiyah, itu sifat fisiknya, kemudian sifat al-khuluqiyah, akhlaknya. Kemudian jadi kesimpulannya, bila mana diungkapkan sunnah Nabi, yaitu kehidupan Nabi SAW ketika dia bergaul dengan sahabat-sahabatnya, berinteraksi dengan istrinya, bergaul dengan istri-istrinya. Dia punya istri berapa? 9. Bagaimana dia bergaul dengan istri-istrinya? Kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan Allah penciptanya, bahkan dengan musuh-musuhnya. Inilah yang dimaksud dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومما يدل على هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. قوله من رغب أي من ترك وزهد في السنة، والمراد عن سنتي أي عن هديي وطريقتي. وهذا حديث ووعيد شديد، الذي يرغب ويزهد في السنة ويبتعد عنها رغبة عنها وزهدا فيها، فإنه قال صلى الله عليه وسلم ليس مني، ليس من أهل الإسلام. فالمسلم عليه أن يتبع السنة ويحافظ عليها ولا يرغب عنها. Yang menunjukkan, yang menegaskan, menjelaskan tentang makna yang tadi telah kita uraikan seputar sunnah Nabi SAW adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sepakat Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkannya, yaitu hadis Nabi SAW, man raghiba an sunnati, man raghiba an sunnati falaysa minni, man raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis muttafaqun alaih. Raghiba an,
Kata-kata raghibaan adalah meninggalkan. Artinya meninggalkan karena tidak suka, karena membencinya. Ini makna raghibah. Dan sunnati, sunnah saya, maksudnya adalah yang tadi kita jelaskan. Makna dari sunnah Nabi SAW. Hadis ini ma'asyiral muslimin mengandung ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW bagi orang yang menjauh dari sunnah Nabi SAW karena tidak menyukainya, karena membencinya. Bukanlah sifat seorang muslim membenci sunnah Nabi, menjauh dari sunnah Nabi. Seorang muslim yang baik justru adalah orang yang mencintai sunnah Nabi SAW, memegang teguhnya, berpegang dengan kuat dengannya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang makna apa yang kita jelaskan dari makna sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
نعم. بس انتهينا من ننتقل للعنصر الثالث. نبدأ بالعنصر الثالث وهو وجوب اتباع السنة. تكاثرت أدلة القرآن والسنة في الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه ولزوم سنته، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. ويقول أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحفيد: قد أوجب الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع الناس في قريب من 40 موضعا من القرآن، وطاعته طاعة الله. والنصوص كثيرة التي جاءت في القرآن العظيم كما سمعتم، فالإمام أحمد يقول قرابة من 33 في 33 موضعا، ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها قريب من 40 أوجب الله طاعة رسوله واتباع سنته، وأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله تعالى. من الأدلة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في آيات كثيرة يأمر الله بطاعة رسوله، فطاعة الرسول اتباع أمره لزوم سنته أمر واجب فرض على المسلمين. Poin yang ketiga, poin yang ketiga yang tadi telah kita jelaskan, yaitu wajibnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan ini dengan menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW. Kata beliau, sangat banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk mentaati Nabi, berpegang teguh dengan sunnahnya dan mengikutinya. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad, salah satu dari imam mazhab yang 4, Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, ia berkata, dan ini adalah statement, pernyataan dari beliau, ia mengatakan, nazartu fil mushafi, saya meneliti Al-Quran dengan cara membaca, mentadabbur, memahami. Fawajadtu, maka saya dapatkan ta'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kepada Rasulullah SAW sebanyak 33 tempat di dalam Al-Quran. Maksudnya, ia dapatkan perintah dari Allah untuk mentaati Rasulullah SAW itu berapa banyak?
33. Ia telah membolak-balik lembaran Al-Quran dengan membaca dan mentadabbur, menelaah, memperhatikan dengan seksama. Ia temukan berapa? 33 tempat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Nabi. Abul Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah, yang cucu, maksudnya yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah, ia bahkan mengatakan, qad aujaballah ta'ata rasulih sallallahu alaihi wasallam, Allah sungguh telah mewajibkan taat kepada Rasulnya kepada semua manusia. Dalam Al-Quran hampir mendekati 40 tempat dalam Al-Quran. Kalau Imam Ahmad tadi berapa? 33. Ibnu Taimiyah mendapatkan hampir 40 tempat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah. Kata beliau, mentaati Rasul adalah ketaatan kepada Allah. Ini kaidah. Saya ulangi, mentaati Rasul SAW yang tadi diperintah hampir 40 tempat di dalam Al-Quran adalah ketaatan kepada Allah. Adalah ketaatan kepada Allah. Nas-nas yang banyak tadi dalam Al-Quran, 33 dalam penelitian Imam Ahmad, hampir 40 dalam penelitian Ibnu Taimiyah. Di situ Allah mewajibkan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan tuntunannya, mengikuti sunnahnya, dan mentaati Rasul adalah ketaatan kepada Allah. Di antara dalil-dalil yang tadi jumlahnya tidak kita dapatkan gambarannya, di antara dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, yang cepat menghafal satu kali sudah bisa menghafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, ijabahilah untuk panggilan Allah dan Rasulnya. Maksud mengijabahi adalah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya bila mana mereka memanggil. Untuk apa yang menjamin kehidupan untuk kalian. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ini mudah ini. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Perintah dari Allah. Ati'u itu adalah kata kerja perintah. Taatilah ini kata kerja perintah. Dalil yang ketiga dari Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, apa yang datang kepadamu dari Rasul, ambillah, peganglah, dan apa yang dilarang oleh Rasul, jauhilah. Ini ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, dan itu tiga yang disebutkan ya. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain yang sangat banyak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaati Rasul, memegang sunnahnya, mengikutinya, dan sekali lagi mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan kepada Allah. بل مما يوضح أهمية ووجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته أن الله جعل العلامة الدالة على محبته جل وعلا اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله، ومن لم يتمسك بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه
فهي علامة على أنه لا يحب الله. ولذلك العلماء يسمون هذه الآية آية الامتحان. ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله واختبرهم بهذه الآية. أنت تقول تحب الله، إذن ننظر، إن كنت متمسك بالسنة هذا علامة المحبة، وإن كنت مفرط في السنة فهذه علامة أنك لا تحب الله. ولا تزعم أو تدعي أنك تحب الله، لا بد من البينة، والبينة هي اتباع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. Jadi dalil-dalil yang tadi kita sempat sebutkan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang intinya adalah menjelaskan wajibnya mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Yang menjelaskan tentang wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang dijelaskan dalam ayat-ayat tadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang menjelaskan wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah bahwa Allah menjadikan tanda, yang menunjukkan, memberikan alamat bahwa orang tersebut cinta kepada Allah. Ya, bahwa Allah menjadikan tanda cinta kepada Allah itu adalah mengikuti Nabi. Saya ulangi, di antara tanda wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi, Allah menjadikan mengikuti Nabi SAW sebagai tanda cinta kepada Allah, sebagai tanda cinta kepada Allah. Dan ini ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian atau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah saya, fattabi'uni. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ayat, subhanallah, yang menjelaskan tentang cinta Allah itu salah satu tandanya adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Maka orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, padanya terdapat tanda cinta kepada Allah. Sementara yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi, sebaliknya, sementara yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka padanya tidak terdapat tanda cinta kepada Allah. Makanya para ulama menamakan ayat tadi, ayat apa? Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Para ulama menamakan ayat ini sebagai ayatul imtihan. Ayat apa? Imtihan, ayat ujian. Ayat ujian. Bila mana ada orang yang mengaku-ngaku cinta Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetes, menguji pengakuan mereka dengan ayat ini. Ya, menguji pengakuan mereka apakah benar atau hanya pengakuan yang dusta dengan ayat ini. Makanya orang yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka dia adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. بعد ذلك ننتقل إلى العنصر الرابع من عناصر هذه المحاضرة، وهي ألصقها، أو هذا العنصر ألصق بلب المحاضرة والعنوان الذي اختير لها: ما أجمل أن نتمسك بالسنة. إذا تمسك المسلمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم
سيكون لذلك ثمرات وفوائد وعوائد حميدة جدا. انظروا مثلا هذا الاجتماع في هذا المسجد، جئتم رجالا ونساء وأطفالا، اجتمعتم في هذا المسجد، صليتم المغرب، تنتظرون صلاة العشاء، تستمعون إلى الذكر، إلى القرآن وإلى الأحاديث، تتفقهون وتتعلمون شيئا من دينكم. هذا من السنة، هذا العمل من السنة، هنيئا لكم طبقتموه، فاحتسبوا الأجر عند الله. خرجتم من بيوتكم، جئتم لكي تصلوا في المسجد جماعة، جئتم بنسائكم لكي يسمعن الذكر، جئتم بأولادكم ليتعلموا حضور مجالس العلم، تنتظرون صلاة العشاء لتصلوها جماعة. هذا كله سنة، هذا هدي الرسول، هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا كان مع أصحابه، يصلون مجتمعين في المسجد، يجلسون يتعلمون، يعلمهم ويبين لهم الوحي الذي ينزل عليه، يسألونه ويستفتونه فيما جهلوا، يحافظون على صلواتهم. هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة. أنتم الآن على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أجمل هذا الأمر، اجتماعكم، مرابطتكم، ترابطون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، تستمعون إلى القرآن والسنة والعلم. ما أجملكم وأحسنكم في هدوئكم، في إنصاتكم، في حرصكم على العلم، تستمعون منصتين متابعين. فيكم طلاب علم ما شاء الله يكتبون ويسجلون. هذا سنة، انظروا جمالها. لو أنكم أعوذ بالله من أهل البدع أو أهل الفرقة ربما لا تصلون في المسجد، تصلون في بيوتكم. لو كنتم من أهل البدع ما تجلسون لأحاديث قال صلى الله عليه وسلم، تقولون هذا لا نريد، هذا نريد العلم الآخر، علم الدنيا، نذهب إلى التلفاز وإلى النت وإلى نحو ذلك. تجلسون تصلون العشاء في جماعة، تبتغون الأجر، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ما أجمل السنة تطبيقا عمليا. انظروا فاثبتوا يا عباد الله، اثبتوا على هذا الخير، والله إنه منظر يسر، يفرح أن أهل هذه البلدة في أندونيسيا يأتون إلى هذا المسجد كل أسبوع أو كلما يكون فيه محاضرة، يصلون المغرب، ينتظرون، يسمعون الذكر، يجلسون إلى صلاة العشاء، مهتمين حريصين، يسجلون يكتبون. اثبتوا على هذا، لا تتركوا هذه السنة الطيبة، هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحرص على العلم، الجلوس عند طلاب العلم وأهل الخير، التفقه في الدين، هذه هي السنة. قد طبقتموها أو طبقتم جزءا منها في حضوركم وفي هذه الليلة. والله ما أجملها، ما أحسنها، منظر جميل، بيت من بيوت الله، عباد الله يذكرون الله فيه، يبتغون الأجر من الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هدوء، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. نصدق بذلك وإن لم نراهم،
الملائكة يحفونكم. قاله الصادق المصدوق: وإن لم نراهم نحن نجزم بذلك، خبر صدق ما ينطق عن الهوى. والملائكة تحفكم، وذكرهم الله في من عنده. الله يذكركم جل جلاله أن عبادي هؤلاء جاءوا بيتا من بيوتي يريدون أن يتعلموا الحق ويعرفوا السنة، فهنيئا لكم إذا أحسنتم النية واحتسبتم الأجر. ما أجمل السنة، ما أجمل التمسك بالسنة. عضوا عليها بالنواجذ كما قال صلى الله عليه وسلم. Al-unsur atau poin yang keempat, apa poin yang keempat? Buah, ya Masya Allah, buah dari berpegang teguh dan sunnah. Poin yang keempat ini sebenarnya, dan mungkin sudah bisa kita pahami, ini yang paling lengket dengan tema kita, yang paling erat hubungannya dengan judul apa? Judul muhadharah kita, apa? Indahnya berpegang teguh dengan sunnah. Karena indahnya nampak dari hasil, dari buah, ya. Ma ajmal an natamassaka bis sunnah. Indahnya kita berpegang dengan sunnah. Bila mana kaum muslimin berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dengan benar, dengan kokoh, dengan kuat, maka pasti akan menghasilkan thamarat, buah-buah, faedah-faedah, manfaat-manfaat yang terpuji. Lihatlah, perhatikanlah, sebagai contoh nyata, sebagai contoh konkret realita perkumpulan kita saat ini di dalam rumah Allah ini. Kaum muslimin semua, kaum muslimat, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, yang tua, ya, datang ke masjid ini. Dan alhamdulillah kita tadi telah melaksanakan sholat maghrib, ya, dan sekarang kita menunggu sholat isya. Ini sunnah Nabi, berkumpul di rumah Allah, melakukan sholat berjamaah, menunggu sholat yang akan datang. Sunnah Nabi SAW. Berbahagialah dan berharap pahalalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua keluar dari rumah kita, membawa istri-istri kita, membawa anak-anak kita, hadir di majelis dalam masjid ini, menunggu salat berjamaah. Ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tariqatu Rasulillah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan hal ini bersama para sahabatnya. Nabi bersama sahabatnya berkumpul di rumah Allah, melakukan salat berjamaah, mengadakan majelis belajar. Ia mengajarkan mereka agama, dan para sahabat bertanya kepada Nabi di rumah Allah, meminta fatwa. Mereka di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melakukan salat berjamaah 5 waktu. Hadza hadiyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ajmalaha, luar biasa indahnya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Lihat keadaan kita sekarang ini. Itu adalah keadaan yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu bersama-sama, berkumpul di rumah, menunggu datangnya waktu salat, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang untuk mendengarkan sunnah, mendengarkan hadis-hadis Nabi, mendengarkan ilmu,
membaca Al-Quran, luar biasa indah. Mereka mengambil hidayah dari petunjuk Nabi SAW dengan tenang. Di rumah Allah tenang. Tidakkah terasa oleh kita sekarang ketenangan yang demikian? Mereka semuanya terdiam, khusyuk, khidmat, semangat untuk menimba ilmu, mencari pahala. Lihat sekarang di hadapan kita, ada penuntut-penuntut ilmu, di tangan mereka ada kitab, mereka menulis, mereka mencatat, mereka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berkumpul di rumahnya. Coba bayangkan, kalau sekiranya kita berkumpul di rumah Allah bersama orang yang mengajarkan bid'ah, maka tentu, atau kita belajar dari orang yang mengajarkan bukan tuntunan Nabi, bukan sunnah Nabi, maka sudah barang tentu perhatian kita kepada salat berjamaah tidak ada. Bisa jadi kita bahkan melalaikan salat, atau kita tidak mau mempelajari tuntunan Nabi, hadiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja kita sibuk dengan mempelajari dunia, menonton televisi, membuka situs-situs internet, dan mungkin perhatian kita untuk salat berjamaah sama sekali tidak ada. Ma ajmalas sunnah. Betapa indahnya mengenali sunnah, menerapkan sunnah dalam kehidupan kita, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Lihatlah sekarang ini, ya. Keindahan, ketenangan, kekhusyukan, berada di rumah Allah. Beliau mengingatkan kita semua, uthbutu, tetaplah, kontinulah. Ini pemandangan yang menggembirakan, suasana yang meneteskan air mata keharuan, yang melapangkan dada, memberikan bulu roma ketenangan, menggetarkan kulit. Ya. Kita berada di rumah Allah untuk berzikir. Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan orang yang berada di rumahnya, di salah satu rumahnya, berkumpul membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengadakan majelis ilmu, bertafakuh di dalam agama Allah. Kita sudah menerapkan sebahagian dari tuntunan Nabi SAW. Luar biasa indah, terasa kenikmatannya, terasa ketenangannya. Nabi SAW mengabarkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Dalam perkumpulan tadi mereka membaca ayat-ayat Allah, mempelajarinya, memudarasahnya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan, tenang, khidmat, mengesankan. Beliau tadi memberikan reaksi yang luar biasa ketika menjelaskan tentang ketenangan ini. Dan kita semua merasakan, ma'asyiral mukminin, nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, dilindungi, dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin seyakin-yakinnya, walaupun kita tidak melihatnya, bahwa saat ini para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengepakkan sayapnya menaungi kita di salah satu rumah Allah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membanggakan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut-sebut mereka pada orang-orang yang berada di dekatnya,
para malaikat di langit. Allah mengatakan, lihatlah hamba-hambaku. Saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan, menyampaikan kepada penduduk langit, lihatlah mereka hambaku. Ya. Undur ibadi haula ja'u baitan min buyuti. Mereka datang kepada salah satu rumahku. Mereka menginginkan untuk mempelajari agamaku. Berbahagialah kita. Betapa indahnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita gigit dengan taring kita. Kita berpegang teguh sekuat-kuatnya, walau apapun yang menghadang. Ini pesan beliau. Addu 'alaiha bin nawajis. Peganglah, kita sudah merasakan indahnya, kita sudah mencicipi lezatnya, maka jangan sampai kita buang, jangan sampai kita campakkan. Peganglah erat-erat, gigit dengan gigi taring kita. Kita sholat Isya, kemungkinan setelah ba'dal Isya. Kemungkinan kalau jamaah mau, maka kita lanjut setelah Isya. Kalau tidak, apa yang harus diperbuat? La idza fi kalafa alaihim mashaqqa la. Kalau memberatkan maka saya tidak siap. Tapi kalau memang tidak memberatkan maka dia dengan lapang dada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. شكرا كريمك كريمك